toutes et bonjour à tous. مرحبا بكم. إن شاء الله راكم لاباس. إن شاء الله vous allez tous bien. بخير وعلى خير. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va préparer une soupe de lentilles. Soupe de lentilles qui est très facile et simple. تابعوا معايا ومرحبا بكم. بسم الله وعلى بركة الله. Je vais vous montrer les ingrédients pour préparer la soupe de lentilles. عندنا لهنا huile de tournesol, عندنا des cheveux d'ange, on a des carottes coupées en dés, عندنا de la pomme de terre coupée en dés aussi, des petits morceaux, عندنا le piment sec, on a des lentilles bien lavées, on a du persil avec du céleri mélangé, عندنا de l'ail, on a un petit pilon de poulet. Et on a aussi de la tomate concentrée, du beurre, sans oublier les épices. Moi, ce que je fais, je mets du sel, du poivre noir et je rajoute un peu de la coriandre. On va commencer la préparation. Alors, on va commencer par l'huile. On va mettre un peu de l'huile. Au fur et à mesure, moi je mets pas trop parce que à la fin je vais rajouter un peu du beurre. Voilà, je vais mettre كلش en même temps. Vous ne cassez pas la tête, معناها تقعدوا تقلوا et tout, c'est pas la peine. Voilà. Et mettre de la pomme de terre. On va نخلي كل فرد مرة. Carottes. Pilon de poulet, de la tomate concentrée, tomate concentrée, j'ai mis un peu d'eau et puis j'ai mélangé. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mijoter un petit peu sur le feu. Alors يا البنات نخلوه يتقلى شويه برك فيت في. انا ما نخليش يتقلى بزاف جوست باش ما تعطيكمش المطعم نتاع الطوماط قارصه من بعد باش تعطيكم فوالا ان غو مليح. Voilà les البنات, j'ai baissé la température du feu pour pas que ça crame. Là maintenant, je vais rajouter des lentilles. شوفوا مليح من غير ما درت الماء. à peu près ندير fur et à mesure كما قلت لكم انا جامي نطيب بالغرام ولا بالكيلو ولا rien du tout. ندير à peu près عينكم ميزانكم, ça dépend combien de personnes vous êtes. voilà, نخليوه juste un petit peu يزيد يتقلى شويه. voilà les filles, j'ai rajouté de l'eau chaude ونخلوه juste نمرقوه هكا شويه غير يتغطى هذيك الخضره. نخلوه يطيب شويه ومن بعد رجعت لكم يا البنات بعد ما غلات مليح كيما راكم قاعدين تشوفوا. alors درك نقدر je rajoute du sel, un peu de coriandre et du poivre noir كيما راكم تشوفوا. Quand tous les ingrédients sont cuits, je vais rajouter un demi-verre de cheveux d'ange. Voilà يا الحباب, بعد ما طابت la soupe de lentilles باش نزيدو شويه زبده, مش بزاف. نورمالمون كاين بزاف اللي ما يديروش الزبده, مي انا ندير شويه. فوالا فوالا يا البنات, انا باغ اكزومبل نحب لو بيمون فيغ في الشوربه تاع العدس. كاين بزاف اللي ما يديرولهاش, يديرولها كان درسه, مي انا فوالا نحبو نموت عليه. ça donne un très bon goût. et voilà يا البنات, رجعت لكم الشوربه تاع العدس هاي واجده. تاكلوا بالصحه والهنا ان شاء الله, وان شاء الله يا رب العالمين تعجبكم. n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous s'il vous plaît. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.